3 संतान के पिता के एसआईआर फॉर्म में 5 बच्चों के नाम। एसआईआर वीडियो से शिकायत, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी। उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव दक्षिण विधानसभा के 191 नंबर पार्ट के निवासी रविंद्रनाथ विश्वास 3 बच्चों के पिता हैं। कुल मिलाकर उनका परिवार 5 सदस्य का है। एसआईआर फॉर्म में भी 5 सदस्यों के नाम आने चाहिए, लेकिन बीएलओ 7 लोगों का फॉर्म लेकर उनके घर पहुंचे। फॉर्म देखने के बाद रविंद्रनाथ को पता चला कि राजू विश्वास और विशु विश्वास नाम के 2 अतिरिक्त व्यक्तियों को उनका पुत्र दिखवाकर वोट कराया गया। इस अनियमितता का पता चलते ही उन्होंने गायघाटा वीडियो के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए राजू और विशु के नाम सूची से हटाने की मांग की। रविंद्रनाथ का कहना है कि वह इन दोनों को पहचानते तक नहीं और उनका घर भी इस इलाके में नहीं है। वहीं विषय के प्रकाश में आते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बनगांव सांगठनिक जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सव्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, यह कैसे हुआ इसका जवाब चुनाव आयोग दे सकता है। स्थानीय विधायक और पंचायत सदस्य दोनों ही भाजपा के हैं, वे बताएं यह गड़बड़ी किस तरह हुई। दूसरी ओर बनगांव दक्षिण के भाजपा विधायक स्वप्न मजुमदार ने कहा, बंगाल में लंबे समय से तृणमूल की सरकार है। उनके नेतृत्व में जो दलाल तंत्र बना है, वे पैसे लेकर नकली पिता दिखाकर वोट कराते रहे। अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से यह सब उजागर हो रहा है। गायघाटा के वीडियो नीलाद्री सरकार ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कदम उठाया जाएगा। বিধানসভার অন্তর্গত ডুমা পঞ্চায়েত ঝিকরা গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস আজ গাইঘাটা ভিডিওর কাছে অভিযোগ করেছেন তার 3 ছেলে থাকলেও তার বাড়িতে এসআইআর ফর্ম গিয়েছে 5 ছেলের নামে। তৃণমূল অভিযোগ করছেন এখানকার বিধায়ক বিজেপির, আর এর দায় সম্পূর্ণ বিজেপি নিতে হবে। তারা নির্বাচনে জিতে থাকবার জন্য এইরকম ভাবে ভোট কারচুপি করছেন। কি বলবেন স্বপনবাবু? প্রথমত এই মূর্খেদের কথার উত্তর জুতোতে দিতে হয়, সেটা বা নাই দিলাম। বাংলার মানুষ দেখছে এসআইআর কে নিয়ে কিভাবে এই তৃণমূল কংগ্রেস নির্লজ্জ বেহাইয়ার মতন ঘটা করে বিরোধিতা করেছিল, আর সেই বিরোধিতায় আসল চোরটা ধরা পড়ছে। গাইঘাটা ঝিকরার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস তিনি যেটা অভিযোগ করছেন যে তার 3 ছেলে, কিন্তু এসআইআর এর ফর্মে দেখা যাচ্ছে 5 ছেলে হিসেবে পৌঁছেছে, অর্থাৎ 2 ছেলে তার নয়, কিন্তু দুজনের নাম বেরিয়েছে। তিনি এখন আতঙ্কিত হয়ে আছেন যে তার ছেলে 3 জন হঠাৎ করে 5 জন কি করে হলো। আপনার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, কি বলবেন? এমন অভিযোগটা আমি পাইনি। অভিযোগ আমার এমনি ফ্যামিলিতে 5 জন মানুষ, আমার ফর্ম পেয়েছি 7খানা। আচ্ছা, দুটো ফর্ম ওটা কোথা থেকে এসছে জানি না, যেটা আমার না, আমার ছেলে না, যে আমাকে মানে বাবা বলে ও ফর্ম দুটো ওখান থেকে এসছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ও 5টা রেখে ও দুটো আবার বিএল এর কাছে ফেরত দিয়েছি। আপনার কয় ছেলে? আমার 3 ছেলে। তাহলে ফর্ম এসছে 5 ছেলের? না, 3 ছেলের আর আমাদের 2 জনের, পরিবারের 2 জনের। আর এক্সট্রা আরো 2 ছেলের এসছে? হ্যাঁ, আরো এক্সট্রা দুটো ছেলের এসছে। না, সে দুটোকে চিনিনি। কোথায় বাড়ি জানেন? না, ওদের বাড়িটা সঠিক আমি জানি না। আমার उत्तर 24 परगना से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।